Bimbam. Ay, Bimbam. Jillian. Sa akin na yung susi, Tibe. Ikaw mag-drive, be? Sa akin na yung susi. Kuya, tingnan mo, kuya, hindi ibibigay, oh. Hindi makalabas sila, mami. Ano ba to? O, dito ka na lang, mag-drive ka na lang. Sige na, kay video ta ka drive. Drive ka. Oh, ayan na, hala. Sige na, drive ka na. Drive ka. Sit down. Tapos, oh. You hold the key. Paano ba mag-drive? Naka-handbrake. Baka bigla. Hala, may alarm. Ano nangyari? Akin na. Tapos, yan ay nahulog. Nakita mo yung tanki, be? May sapot, gagamba. Ba't tinanggal mo yung handbrake? Ikaw talaga. Galing mo na pala mag-drive eh. Sara ko na? Bye-bye. Alis ka na? Ah, open lang to. Hindi rin manonood o stretch. Halika. Huli natin, video. What's the street? Wag na yan dyan kasi ano ni daddy yan mga. Oo. Halika na.